अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली वीडियो में हम ये सुन रहे थे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोम के बादशाह कैसर को जो ख़त लिखा था उसका मज़मून क्या था और किस तरह कैसर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हकीकत जानते हुए भी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वो इस्लाम की दौलत से महरूम रहा क्योंकि उसे लालच था अपने तख्त को बरकरार रखने का। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मज़मून के खतूत जो हैं वो दूसरे बादशाहों के पास भी रवाना किए थे। ईरान के बादशाह खुसरो परवेज़ के पास जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त मुबारक पहुंचा और उसने ख़त को पढ़ा तो उसको इस बात पर शदीद गुस्सा आ गया कि इस ख़त में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मेरे नाम से पहले क्यों लिखा गया है, और ये कहकर उसने इस ख़त मुबारक को फाड़ डाला और पुर्जे पुर्जे कर कर ज़मीन पर फेंक दिया। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने मेरे ख़त को टुकड़े टुकड़े कर डाला, खुदा उसकी सल्तनत को टुकड़े टुकड़े कर दे। और उसके बाद ऐसा ही हुआ। खुसरो परवेज़ को उसके बेटे शेरविया ने रात सोते हुए कत्ल कर दिया और उसकी बादशाहत वाकई टुकड़े टुकड़े हो गई, यहाँ तक कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में ये हुकूमत मिट ही गई। इसी तरह हबशा के बादशाह नजाशी के पास जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त पहुंचा तो उसने कोई बेअदबी नहीं की। बाज़ मौरख़ीन इस बात पर इख्तलाफ करते हैं कि आया नजाशी ने इस्लाम कबूल किया या नहीं, लेकिन ज़्यादातर ये कहा जाता है कि हबशा के एक बादशाह ने इस्लाम ज़रूर कबूल किया था, क्योंकि 9 हिजरी में जब उसका इंतकाल हुआ तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में उसकी गायबाना नमाज जनाजा अदा की थी। उस बादशाह का नाम अस्मा था और यकीनन वो मुसलमान हो गया था, तभी उसकी नमाज जनाजा अदा की गई। लेकिन उसके बाद जो नजाशी तख्त पर बैठा था उसके पास भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत का ख़त भेजा था, लेकिन ये मालूम नहीं कि आया उसका नाम क्या था और या उसने इस्लाम कबूल किया था कि नहीं। ये दोनों मुकद्दस ख़त जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों नजाशी बादशाहों के लिए लिखे थे अभी तक हबशा के लोगों के पास मौजूद हैं और वो लोग इन खतूत मुबारक का बहुत अदब एहतराम करते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ शाह मिस्र की तरफ भी इस्लाम की दावत का ख़त भेजा था। मिस्र के बादशाह ने हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह अन्हु का इस्तकबाल बहुत इज्जत और तकरीम से किया और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त को भी बहुत ताज़ीम और तकरीम के साथ पढ़ा, मगर मुसलमान नहीं हुआ। लेकिन उसने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चंद चीज़ों का तोहफा भेजा। इन तोहफों में 2 लौंडियाँ भी शामिल थीं। एक का नाम हज़रत मारिया कप्तिया रज़ी अल्लाह अन्हा था, जो कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में दाखिल हुई और उन्हीं से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हु पैदा हुए थे। दूसरी लौंडी हज़रत सीरीन रज़ी अल्लाह अन्हा थी, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को अता फरमाया। उनके बतन से हज़रत हस्सान रज़ी अल्लाह अन्हु के साहबजादे हज़रत अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु पैदा हुए। इसके अलावा तहाइफ में एक सफ़ेद गधा शामिल था, एक सफ़ेद खच्चर शामिल था, 1000 मस्काल सोना शामिल था, एक गुलाम, कुछ शहद और कुछ कपड़े भी शामिल थे। इसी तरह हज़रत सुलैत रज़ी अल्लाह अन्हु जब हौज़ा बादशाह यमामा के पास हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त मुबारक लेकर पहुंचे तो उसने भी कासिद का बहुत एहतराम किया, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया और जवाब में ये लिखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बातें कहते हैं वो निहायत अच्छी हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हुकूमत से कुछ हिस्सा मुझे दे दें तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करूंगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब पढ़कर फरमाया कि इस्लाम गिरी की हवस के लिए नहीं आया, अगर ज़मीन का एक टुकड़ा भी हो तो मैं नहीं दूंगा। हज़रत शुजा रज़ी अल्लाह अन्हु जब हारिस गुस्सानी वाली गुस्सान के सामने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त मुबारक लेकर पेश हुए तो वो मगरूर आदमी ख़त को पढ़कर बरहम हो गया और उसे अपनी फौज को तैयारी का हुक्म दे दिया। चुनाचे मदीने के मुसलमान हर वक्त उसके हमले के मुंतज़िर रहने लगे और फिर ग़ज़वा मौता और ग़ज़वा तबूक के वाक़यात पेश आए जो हम बाद में बयान करेंगे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बादशाहों के अलावा और भी बहुत से सुल्तानों को, उमरा को दावत इस्लाम के खतूत तहरीर फरमाए थे, जिनमें से कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया और जिन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शुक्रगुजारी से भरे हुए खतूत भी भेजे। इनमें यमन के इलाके से 4 बादशाह भी शामिल थे।
اس کے علاوہ جو ایمان لے کر آئے ان میں سلطنت روم کی جانب سے جو گورنر تھا جس کا نام فروا بن عمرو تھا، اس نے بھی اپنے اسلام لانے کی خبر قاصد کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجی۔ اسی طرح بازان جو ایران کے بادشاہ کی طرف سے صوبہ یمن کا صوبے دار تھا، وہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ مسلمان ہو گیا اور اس نے بھی ایک خط تحریر کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسلام لانے کی خبر پہنچائی۔ 6 ہجری میں ایک اور بہت مشہور واقعہ ہوا جسے سریہ نجد کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں ایک لشکر نجد کی طرف روانہ کیا۔ ان لوگوں نے وہاں بنی حنیفہ کے سردار ثمامہ بن اسال کو گرفتار کر لیا اور مدینہ منورہ لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ثمامہ کو مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے ثمامہ تمہارا کیا حال ہے اور تم اپنے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو، تو ثمامہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حال اور خیال تو اچھا ہی ہے، اور اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک خونی آدمی کو قتل کریں گے، اور اگر مجھے اپنے انعام سے نواز کر چھوڑ دیں گے تو ایک شکر گزار کو چھوڑ دیں گے، اور اگر آپ مجھ سے کچھ مال کے طلبگار ہیں تو بتا دیجئے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال دے دوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفتگو کر کے چلے گئے۔ پھر دوسرے روز بھی یہی سوال و جواب ہوا، تیسرے روز بھی یہی سوال و جواب ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو، اور لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ ثمامہ مسجد سے نکل کر ایک کھجور کے باغ میں چلے گئے جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی تھا۔ وہاں انہوں نے غسل کیا، پھر مسجد نبی میں واپس آئے اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے کہ خدا کی قسم، مجھے جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے نفرت تھی اتنی نفرت زمین پر کسی چہرے سے نہ تھی، مگر آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے مجھے اس قدر محبت ہو گئی ہے کہ اتنی محبت کسی کے چہرے سے نہیں۔ کوئی دین میری نظر میں اتنا ناپسند دین نہ تھا جتنا کہ یہ دین تھا، لیکن آج کوئی دین میری نظر میں اتنا محبوب نہیں کہ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مجھے محبوب ہے۔ کوئی شہر میری نگاہ میں اتنا برا نہ تھا جتنا آپ کا شہر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب میرا یہ حال ہو گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے زیادہ مجھے کوئی شہر محبوب نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمرہ ادا کرنے کے ارادے سے مکہ جا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے مجھے گرفتار کر لیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا بتایا اور پھر حکم دیا کہ تم مکہ جا کر عمرہ کر لو۔ جب ثمامہ رضی اللہ عنہ مکہ پہنچے اور طواف کرنے لگے تو قریش کے کسی کافر نے ان کو دیکھ کر کہا کہ اے ثمامہ، تم سابی ہو گئے ہو، یعنی بے دین ہو گئے ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے نہایت جرأت کے ساتھ جواب دیا کہ میں بے دین نہیں ہوا بلکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور اے اہل مکہ سن لو، جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں گے تم لوگوں کو ہمارے وطن سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا۔ مکہ والوں کے لیے ان کے وطن یمامہ سے ہی غلہ آیا کرتا تھا۔ باقی نیکسٹ ویڈیو میں الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔